बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तिखार अहमद मेरा नाम है। मैं इंग्लैंड के शहर मैनचेस्टर में रहता हूँ। दोस्तों, 2025 में पाकिस्तान में बेशुमार दहशत गर्दी के हमले हुए। तकरीबन 95 जो रिकॉर्ड हुए हैं। हो सकता है इससे भी थोड़े से ज़्यादा नंबर हो, लेकिन एटलीस्ट 95। तो इसका मतलब ये है कि हर तीसरे या चौथे दिन एक वाकया दहशत गर्दी का पाकिस्तान में होता रहा पूरे साल में। ये रेशो थी कि बहुत ज़्यादा हाई रेशो थी। और जब चलो मैं आपको बताता हूँ कि जनवरी में पाकिस्तान में 5 दहशत गर्दी के हमले हुए, जिसमें 27 लोग शहीद हुए। और ये जो हमले थे केपी के और बलूचिस्तान में ये अटैक हुए थे। इस तरह फरवरी में पाकिस्तान में 17 दहशत गर्दी के हमले हुए, जिससे 71 पीपल शहीद हुए, जिनमें ज़्यादातर सिक्योरिटी के लोग थे और कुछ सिविलियन भी मारे गए। और 10 का नंबर जो ये बताया गया कि जो क्रिटिकली इंजर्ड हुए थे। इसके अलावा इसी महीने फरवरी के महीने में 24 दहशत गर्दी मारे गए। इसी तरह मार्च में 5 दहशत गर्दी के अटैक हुए पाकिस्तान के अंदर, 25 लोग शहीद हुए। इसके साथ साथ आपको मालूम ही होगा 450 जो जाफर एक्सप्रेस थी बलूचिस्तान में, उससे लोगों को यरगमार बनाया गया। लेकिन ये इंसिडेंट हुआ था जाफर एक्सप्रेस, इससे इसकी जो सॉलिड एविडेंस है ये नहीं बताई गई कि कितने लोगों को रहा कर लिया गया था और कितने लोग उस वाक़े में शहीद हुए थे। लेकिन आपको मालूम है कि जो 5 दहशत गर्दी के जाफर एक्सप्रेस के अलावा अटैक हुए थे पाकिस्तान में, उससे 25 लोग शहीद हुए थे। और इस मार्च के महीने में एक औरत जो सुइसाइडर थी उसका भी अटैक शामिल था। इसी तरह अप्रैल में 9 अटैक दहशत गर्दी के हमले हुए, 18 लोग शहीद हुए। इसके अलावा 2 अहमदियों को भी कत्ल किया गया। तो इसी महीने में 71 दहशत गर्द मारे गए और 20 लोग इसमें काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह जख्मी भी हुए इस महीने में जो अटैक हुए थे। इस तरह मई के महीने में 8 अटैक हुए पाकिस्तान के अंदर तो दहशत गर्दी के, जिससे 22 लोग शहीद हुए और 35 लोग जख्मी हुए। और इसमें एक मई के महीने में एक आमदी को भी कत्ल किया गया। तो इस तरह जून के महीने में 2 दहशत गर्दी के हमले पाकिस्तान में हुए, इसमें 16 फौजी शहीद हुए। और ये जो अटैक है ये ज़्यादातर बलूचिस्तान और KPK में ही रिकॉर्ड किए गए हैं। तो इस तरह जुलाई में 7 दहशत गर्दी के हमले हुए, 25 लोग शहीद हुए, 11 जख्मी जो क्रिटिकल हुए। और 9 इस महीने में 9 किडनैप भी हुए। दहशत गर्दों ने 9 लोगों को किडनैप भी किया। इस तरह अगस्त में आ जाए तो अगस्त में के महीने में 8 पाकिस्तान के अंदर यानी KPK और बलूचिस्तान के एरियो में 8 दहशत गर्दी के हमले हुए, 17 लोग शहीद हुए। इस तरह सितंबर में आ जाए, सितंबर में 10 पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी के अटैक्स हुए, जिसके नतीजे में 72 लोग शहीद हो गए। और साथ साथ इसी महीने में 65 दहशतगर्द भी मारे गए। इस तरह फिर अगर आए अक्टूबर में आए, इसमें 7 अटैक हुए, 35 लोग शहीद हुए और 19 दहशतगर्द मारे गए और साथ में 13 लोग क्रिटिकली जख्मी हुए। इस तरह नवंबर में आ जाए तो नवंबर में 4 अटैक पाकिस्तान के अंदर हुए, यानी KPK में और ये बलूचिस्तान में, और 15 लोग शहीद हुए। इसमें 5 दहशतगर्द भी मारे गए तो 27 जख्मी हुए। फिर अगर दिसंबर में आ जाए दोस्तों तो इसमें 13 अटैक पाकिस्तान के अंदर हुए, यानी KPK में और बलूचिस्तान में 13 अटैक हुए। तो इसके नतीजे में पाकिस्तान के 30 लोग शहीद हो गए थे और 12 दहशतगर्दों को भी कत्ल कर दिया गया। तो अगर ये देखें
کہ پاکستان میں کتنی زیادہ دہشت گردی ہوتی ہے. 95 جو ریکارڈ ہے 95. تو اس کا مطلب ہے کہ ہر تیسرے جو چوتھے دن پاکستان کے اندر دہشت گردی کا واقعہ ہو رہا ہے. یہ ایک اب ٹرینڈ بن گیا ہے، سالہ سال سے یہ صورتحال چلی جا رہی ہے، جس سے میں پرسنلی بھی اسے دیکھتا ہوں کہ یہ ہمارے سیکورٹی اداروں پہ بھی یہ ایک سوالی نشان ہے کہ اتنا لمبا عرصہ ہو گیا اور اتنے اٹیک ہو رہے ہیں. ہر تیسرے دن یا چوتھے دن ایک اٹیک دہشت گردی کا پاکستان کے کسی حصے میں ہو جاتا ہے، خاص کر کے KPK اور بلوچستان میں. تو اس سے حکومت کو وہ بھی سیریس اس مسئلے کو لینا چاہیے، اور ہم خاص کر کے ہماری جو سیکیورٹی پرسنل ہیں انہیں بھی پورا کنسنٹریٹ کرنا چاہیے کہ یہ جو ہمارے ملک میں ناسور ہے دہشت گردی کا، اسے کیسے انکاؤنٹر کیا جائے اور اسے کیسے ختم کیا جائے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ لوکل جو ہے بلوچستان کے لوگ ہیں، جو KPK لوگ ہیں، ان سے بھی بات کی ہے، ان کے جو کنسرن ہیں انہیں بھی دور کیا جائے. اور یہ جو سیاسی طور پہ جو افراتفری ہے اور سیاسی جماعتوں کے کنٹرول کرنے کے پیچھے ہمارے جو ایجنسیاں لگی ہوئی ہیں، اس سے بھی ہاتھ اٹھا کے صرف اور صرف ان کا جو اپنا جس مقصد کے لیے عوام نے انہیں یہ رول وغیرہ دیا تھا، یہ جیسے یہ الیکٹ ہوتے ہیں آرمی کا افسر یا ہمارے جوان جو بھی ہیں، یہ آتے ہیں ادارے میں، تو ان کا مقصد ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں دہشت گردی کو کنٹرول کرے اور بارڈر وغیرہ کو کنٹرول کرے، اور بارڈر پر کسی قسم کی ایڈونچرزم ہوتی ہے کسی طرف سے بھی، اسے بھی انکاؤنٹر کیا جائے. تو لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ابھی بھی ہر تیسرے چوتھے دن ایک دہشت گردی کا واقعہ ریکارڈ ہو رہا ہے، جس میں عام شہری کے علاوہ ہمارے فوج میں جو جوان ہیں یا دوسرے پولیس والے ہیں یا دوسرے ادارے ہیں، ان کے لوگ بھی شہید ہو رہے ہیں. تو جس کی وجہ سے ہمارے ملک میں ایک جینون قسم کا جو ہے ایک پرابلم ہے کہ ہمارے ملک میں جو دہشت گردی ہے یہ کنٹرول نہیں ہو رہی ہے. اب دیکھ لیں کہ یہ جو ریکارڈ ہے 95 کا، یہ بہت زیادہ ہائی ہے کہ ہر تیسرے چوتھے دن کسی نہ کسی علاقے میں بم پھٹ رہا ہے، یا روڈ سائڈ جو ہے بم لگایا گیا ہے وہ پھٹ رہا ہے، یا ویسے دہشت گرد ویسے سوئسائڈ کے تھرو آ رہا ہے. وہ حالانکہ سوئسائڈ کے کچھ اتنے زیادہ واقع نہیں، لیکن پھر بھی وہ کافی کنسرننگ ہیں. تو ہمارے جو ادارے ہیں ہمیں 100% اپنے یہ سیاسی پارٹی کو چھوڑ کے 100% یہ اس سے کہ ہمارے جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہمارے ملک میں کریٹ ہوئی ہے اس پہ توجہ دینی چاہیے، تاکہ ہمارے ملک کی معیشت اسی وقت چلتی ہے، یہ ترقی اسی وقت آتی ہے ملک میں جب آپ یقین کریں کہ جب ملک میں ایک لا اینڈ آرڈر ہو، کہ کورٹ پراپر طریقے سے کام کرے، ہمارے جو پولیس یا دوسرے سارے ادارے ہیں وہ پراپر کام کریں، تو پھر ایک انوائرمنٹ بنتی ہے اور جس کے نتیجے میں ملک میں ترقی آتی ہے، جس سے ملک کے لوگوں کے حالات بہتر ہوتے ہیں. تو ویری انفارچونیٹ ہے کہ ہمارے ملک میں بہت زیادہ پچھلے سال ہوئے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے جو حکمران ہیں اور ہمارے جو اداروں کے سربراہ ہیں وہ اسے سنجیدگی کے ساتھ دیں گے، اور وہ 101% اسی پر فوکس کریں گے رادر دین کہ سیاسی